ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬም ከናንተ ጋር ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ መተናል። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ መላእክት እናነሳለን። መላእክት እግዚአብሔር አገልጋዮችና የሰው ልጆች ሁሉ ጠባቂዎች ናቸው። አዎ፣ እግዚአብሔር በምንቸገርበት ሁሉ በመንገዳችን ሁል ጊዜ ከኛ ጋር ስለሆነ በመላእክቱ ይጠብቀናል። በዛሬው ፕሮግራማችን አባ ጸጌ የሚያስተምሩት ትምህርት ክራፍት ድራማ እና ትረካ ይዘንላችሁ መተናል። እኔና ቬሮኒካ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዴት ናችሁ ልጆች? ባላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። ሳምንቱ ጥሩ እንደነበረ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ዳግም ደግሞ እንድንገናኝ ከእናንተ ጋር እንድንተያይ ፍቃዱ ስለሆነ እግዚአብሔርን ደጋግመን እናመሰግነዋለን። ባለፉት ሳምንታት ስለ ብዙ ርዕሶች እያነሳን ከእናንተ ጋር ስናወራ ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ በተለየ ርዕስ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ስለ መላእክት እንድናነሳ ዛሬ ወደድን። መላእክቶች ምንድን ናቸው? አጠር ባለ ጊዜ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ግን ትንንሽ ነገሮችን ለሕይወታችን ለክርስቲያናዊ ሕይወታችን የሚጠቅሙ ነገሮችን እናነሳለን። ሁሌም ከዛ በፊት የምናደርገው ከትምህርታችን በፊት ደቂቃ ወስደን ጸሎት እናደርጋለን እና ስለዚህ ዛሬም ትንሽ ጸሎት እናደርጋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽ ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። ቅድስት ማርያም የአምላክ እናት ለእኛ ለኃጢአተኞች አሁንም በሞታችን ጊዜ ለምኝልን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሁንም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ኪዳነ ምሕረት እናታችን ሆይ ለምኝልን። ቅዱሳን መላእክት ሁላችሁ ለምኑልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እና ዛሬ ስለ ጠባቂ መላእክት እናያለን። መላእክት የተላከ ማለት ነው፣ ወይም የሚላክ ማለት ነው። የሚላክ ሰው ሁል ጊዜ ዝግጁ ሆኖ የሚጠብቅ ማለት ነው እና መላእክቶች ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ዝግጁ ሆነው በቃ ለመላክም መልእክት ለማድረስ ለማምጣት ሌት ተቀን ሳይደክሙ ሳይታክቱ የሚያገለግሉ አገልጋዮች የሚላኩ አገልጋዮች ናቸው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፊት ለማየት በእግዚአብሔር ፊት ለማገልገል ትልቅ ክብር ያላቸው። ለምን መሰላችሁ ክብር ያላቸው ያልኩት? በእግዚአብሔር ፊት ክብር የሌለው ነገር ሊቆም ሊያገለግል ስለማይችል። ስለዚህ መላእክቶች በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ክብር ያላቸው የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ማንነት ማየት የሚችሉ በእግዚአብሔር ፊት የሚመላለሱ ፍጡራን ናቸው። እግዚአብሔር የፈጠራቸው ናቸው። እነዚህ የተፈጠሩበት ዓላማ መልእክት የሚያደርሱ የሚላኩ መላእክት የተላከ ማለት። ስለዚህ የሚላኩ ናቸው። ወደ ምድር ወደ ሰው የሚላኩ ከምድር ደግሞ ወደ ሰማይ መልእክት የሚያደርሱ የሚመላለሱ ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዳችን ጠባቂ መላእክት አለን ብለን እናምናለን። በመጽሐፍ ቅዱስም በተወሰነ መንገድ የተጠቀሱ ነገሮች ማየት እንችላለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ስታነቡ በተለይ ከቁጥር 10 ከነዚህ ታናናሾች አንዱ እንዳትንቁ ተጠንቀቁ፣ መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማያ ያለው የአባቴን ፊት ያያሉ እላችኋለሁ። የሰው ልጅም የመጣው የጠፋውን ለማዳን ነው። ስለዚህ መላእክቶች ትልቁ ዓላማቸው የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ እውን ማድረግ ነው። በምድርም ሰዎች ይህን የማዳን ስራ አምነው ተቀብለው ከክርስቶስ ጋር ህብረት እንዲኖራቸው ከእግዚአብሔር እቅድ ጋር ህብረት እንዲኖራቸው የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ መላእክቶች በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ማምጣት የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ወደ ሰዎች ማምጣት ትልቅ ተልእኮና ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። እንደው በትንሹ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ እንኳን የመላእክት አስተዋጽኦ አለበት። መላእክቶች ሁሌ እንደነገርኳችሁ የሚላኩ የእግዚአብሔር ስራ የሚሰሩ ናቸው። የራሳቸው የሆነ ነገር ምንም የለም። ዓላማቸው ለእግዚአብሔር የቆሙ ናቸው። ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ስራ እንኳን እንግዲህ ትልቅ መልእክት ትልቅ ቦታ ሲኖራቸው ታያላችሁ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሱ
ቅዱስ መላእክት ገብርኤል ሊቀ መላእክት ገብርኤል እናታችንን ሲያበስራት የእግዚአብሔር መልእክት ይዞ ሲመጣ እናያለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ የምንችል። ዘካርያስም እንግዲህ ዘካርያስና ኤልሳቤጥን የመወለድ ወይም ልጅን እንደሚያገኙ ከእግዚአብሔር ትልቅ መልእክት ይዘው መጥተዋል መላእክቶች። ቅዱስ ሚካኤልም በራእይ የምናገኘው ነው። ከዘንዶ ተዋጋ 12ቱ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ማንሳት የሚችላቸው ነገሮች ናቸው። ዋናው ነገር ግን ትልቁ ዛሬ እንድታስቡ መጋብዛችሁ ልጆች መላእክቶች በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ሚና አላቸው፣ ትልቅ አገልግሎት አላቸውና ስለዚህ የመላእክቶች አማላጅነት ሁል ጊዜ ለኛ ቅርብ እንደሆነ አውቀን ወደ እግዚአብሔር መልእክቶቻችን ይዘውልን እንዲሄዱ ወደ እግዚአብሔር የአማላጅነትን ጸሎት የመልጃ ጸሎት ይዘውልን ስለሚሄዱ ሁል ጊዜ የመላእክቶች እርዳታ እንድንጠይቅ ነው። ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱ እንኳን እንዳትንቁ። ስለዚህ ጠባቂ መላእክት ስንል ይሄ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ጥበቃ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በእኛ አጠገብ እንዲሆን የሚያደርጉ ማለት ነው። እግዚአብሔር በመላእክቱ ይጠብቀናል። እግዚአብሔር በመላእክቱ ይከልለናል። እግዚአብሔር በመላእክቱ መልእክቱ ወደኛ ያመጣል። የኛ መልእክት ደግሞ በመላእክት አማካኝነት ወደ እግዚአብሔር ወደ ራሱ ያመጣል፣ ይወስዳል ወይም ወደ ራሱ ያደርሳል። ስለዚህ የመላእክቶች አስተዋጽኦ በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ቦታና ተልእኮ እንዳላቸው አውቀን ልጆች ስለ ቤተሰቦቻችሁ፣ ስለ ራሳችሁ፣ ስለ ሁላም ስለ አጠቃላይ ስለ ሀገርም ስለ ሰው ልጅ ሁሉ አጠቃላይ ሰዎች በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ እንዲራመዱ የመላእክቶች አማላጅነትን ጠይቃችሁ ጸሎት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለ ራሳችሁ ሕይወት አጠቃላይ እየጸለያችሁ መላእክቶች አማላጅነትን እየጠየቃችሁ መጸለይ ትችላላችሁ። ይህም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ እድል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ዛሬ ስለ ትምህርታችን ስታስቡ ስለ መላእክቶች ጥበቃ ስናስብ መላእክቶች በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዳላቸው የአማላጅነትን ስራ የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር እቅድና ዓላማ ወደኛ የኛ የሆነውን ሐሳብ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱልን ሌት ተቀን ሳይታክቱ የሚያገለግሉ ፍጡራን ናቸው፣ መናፍስት ናቸው። እንደኛ ስጋ ለብሰው ሊገለጡ ይችላሉ፣ ግን ስጋ የላቸውም። እግዚአብሔር ስጋ ለብሰው እንዲገለጡ ሊያደርጋቸው የሚችል ነው። መናፍስት ናቸው መላእክቶች፣ ረቂቅ ናቸውና ልናያቸው የማንችላቸው ግን በተወሰነ መንገድ ለምሳሌ እንደነ ቅዱስ ገብርኤል እንደነ ሚካኤል እንደ ሌሎች መላእክቶች እንደነ ሩፋኤል በብዙ አይነት መንገድ የሚገለጡ መላእክቶች አሉ። ግን አካል ሆነው ሊገለጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን ረቂቅ ናቸው፣ መናፍስት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ልጆች ይህንን እንድታስቡ አደራ እያልኳችሁ ስለ ቅዱስ መላእክት እያነሳችሁ በእግዚአብሔር ፊት መልእክቶቻችሁን እንዲያደርሱላችሁ ስለ ራሳችሁ፣ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ አጠቃላይ የመላእክቶች አማላጅነትን እየጠየቃችሁ ጸሎት እንድታደርጉ እየጋበዝኳችሁ አሁን ጸሎት እናደርጋለን። የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ እናበቃለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሁንም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ተመልሰን መተናል። ዛሬ የምንሰራው ከያብሳላትና ከቃላብ ጋር ይሆናል። የምንሰራው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ይሆናል የምንሰራው። እዚህ አሁን ወደ ስራችን እንገባለን። እኛ ቀስ በቀስ ይህንን የሚያምር ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደምትሰሩ እናሳያቸዋለን። እናንተም ደግሞ ተከተሉን። ይሄ መጀመሪያው የምናደርገው እችኛዋን እናጥፋታለን። ልክ እንደዚህ አድርገን እኩል አድርገን እናጥፋቸዋለን። ትንሽ አሁን እጥፍ አድርገን ሳካ ደንብ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ በደንብ እሽት አድርጉት እንትን እንዲል በኋላ መስመሩ ስለሚያስፈልገን እሺ። ከዛ እሱን እንደዚህ ከሰራን በኋላ ደግሞ ድጋሚ እንከፍተውና
ቅድም ባልሰራንበት ወይም መስመር በማይታይበት በኩል ደግሞ ተመልሰን ድጋሚ እናጥፈዋለን። መስመሩ እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እኛ መስመሩን ቀጥታ ተከትለን እናጥፋለን። ጎበስ ያምራል በጣም። አሁን እንዲህ ከመጣልን በኋላ ደግሞ አሁን አራት ማዕዘኗን እንድንፈልግና አራት ድጋሚ ደግሞ እጥፍ እናደርጋለን። አራት ማዕዘኑን እቺኛዋን ማለት ነው እንዲህ አድርጊያትና እቺን እዚህ ጋር እጥፍ። በደንብ ትንሽ ብቻ ከዛ ድጋሚም ደግሞ ከፍተን አሁን ደግሞ መስመሩን ተከትለን እናጥፋለን። አሁን ያጠፍነውን መስመር ተከትለን እናጥፋለን። እቺን እንደ የነበረውን አሁን ደግሞ እንዲህ እናጥፋለን። እሺ ከዛ እሱን ከጨረስን በኋላ ያው ሁሉንም እናነሳውና እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ ያጠፍናቸው ቅርጻቸውን ይዞ ይመጣልናል። እቺን በዚች እናደርጋለን። ያንቺም እንዲህ ስናደርገው እሺ እዚህ እንዲህ አሁን እንዲህ ከመጣልን በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ይሄንን ከሰራን በኋላ የምንሰራው ምንድነው የሚሆነው? እቺኛዋን አምጥተን ወደዚህ ጫፏ ላይ እንወስዳታለን። አንዷን ብቻ እቺን አንዷን ለቃትና እቺን ብቻ ቆይ እሷን እንጠብቅ። አንዷን እንዲህ በደንብ ጥፍ ማድረግ ይኖርብናል በኋላ እንትን እንዳይለን። እሷን ከጨረስን በኋላ ሌላኛውንም በሱ እኩል አድርገን እጥፍ እናደርጋለን። ከዚህ ከመስመሯም እንዳይወጣብን ተጠንቅቀን እንሰራለን። ከሱ ይሄንን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ገልበጥ እናደርገውና አንስተን ከገለበጥነው በኋላ ድጋሚ ተመሳሳይ በዛ በኩል ያደረግነውን እንደግመዋለን። በጣም አሪፍ። እሱን ከጨረስን በኋላ ይሄንን እንዲህ ከጨረስን በኋላ እቺኛዋን እዚች ጋር ክፍት እናረጋታለን። ክፍት ካረግናት በኋላ ጫፏን ይዘን እናመጣና ጫፏን አምጥተን እዚች ጋር ከዚችኛዋ ጫፍ ጋር ካረግን በኋላ በደንብ እሽት እናደርገዋለን። እስቲ እቺኛን ልክ ነሽ። እንደሱ ካወጣሻት በኋላ ምን ታደርጊያለሽ? እዚች ጋር እዛ እንመጣለን። በጣም አሪፍ። ከዛ የቀረውንም እንደሱ አድርገው። እናንተም እንደዚህ ተመሳሳይ አድርጉ። እቺኛዋንም አምጥተን እዚች ጋር
እንዲህ እናጣብቃታለን በደንብ አድርገን እሽት። ቆይ እቺን እንዲህ አድርጊና ሻት ይሄ እንዲህ ከመጣልን መምጣቱን ካረጋገጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? አሁንም እችኛዋን አምጥተን እዚች ጋር ልጥፍ አድርገን በደንብ እናሸዋለን። ጎበስ አሳየሻቸው በደንብ አድርገሽ። ከዛ እችኛዋን ደግሞ አይሻት እቺን እዚች ጋር አሪፍ። እዚህንም እንደዛው አሁን ይሄኛውን ግሉ እናነሳና ግሉዋን እዚች ጋር እንቀባታለን። እዚችኛዋ ጋር 3 ማዕዘን ያለችዋን ተገልብጣም እሱን ቅብት እናደርጋለን በደንብ። እችኛዋን እንቀባለን። እችኛዋን ትቃይ እንዲህ ቀቢያት መጀመሪያ አሽከርክሪ። ጎበስ በቃ እችን እዚች ጋር ቀቢያት። እቺን እንዲህ ከቀባን በኋላ ቀባህንተም አንስተን እዛኛው ከላይ ጋር እናጣብቀዋለን። እቺን ካጣበቅን በኋላ አሁን እንዲህ ለመምጣት የሚቀረን ምንድነው? በር ያስፈልገዋል፣ መስኮት ያስፈልገዋል፣ መስቀልም ያስፈልገናል። ስለዚህ በሩን ለማጣበቅ እናነሳና በራችንን እቺን እንዲህ እናጣብቃታለን። ካጣበቅነው በኋላ እዚች ጋር በራችንን እንሰራለን። እዚች ጋር እሱ ጋር ለጥፊውና እናስተካክለዋለን። ሌላኛውንም በር የቀረንን እዚች ጋር እንሰራታለን። በተለያየ ከለር ቢሆን ጥሩ ነው በር ለመለየት። እዚች ጋር በተቃራኒ ግልብጥ ተገልብጭ በዚህ የቀባሽው አሁን መስኮቱን ለመስራት ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ እንቀባና መስኮታችንን የምንሰራው እዚች ጋር አንድ መስኮት ትንሽ ከፍ አድርገን እዚች ጋር ሌላኛውን ደግሞ በተቃራኒው በኩል ቀብተሻል። እዚህ ጋር ቀቢና ጥሩ መጥቶልሃል። አሁን መስቀላችንንም እናነሳና ጫፏን ብቻ እንቀባትና እዚች ጋር ልጥፍ እናደርጋታለን። እዚች ጋር እሺ እዚች ጋር ብቻ
እዚህ የመጨረሻ ውጤታችን ይሄንን ይመስላል። እዚህ ልጆች ቤተክርስቲያን አሁን ጸሎታችንን የምናቀርብበት ከአምላካችን ጋር የምንገናኝበት እዚህ ለቤተክርስቲያናችን ልዩ ቦታ ልንሰጠው የሚገባ ነው። ቀጣዩ ዋናው ቤታችን ከእግዚአብሔር አምላካችን ከእግዚአብሔር አባታችን ጋር የሚያገናኝን ትልቁ ስፍራ ስለሆነ ክቡርም የተቀደሰም ስፍራ ስለሆነ ለቤተክርስቲያናችን ልዩ ትኩረትና ልዩ ቦታ ልንሰጠው ይገባል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሌላ ሰው ሲጸልይ ባለመረበሽ ጸሎታችንን ለአምላካችን በደንብ በመጸለይ ቤተክርስቲያናችንን ማክበር ቦታ መስጠት ያስፈልገናል። ስለዚህ የዛሬ የነበረን ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር። እናንተም በደንብ የሚያምር ሆኖ እንደመጣላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቀጣይ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ ልጆች። ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ ፍቅር አብዬ ነኝ። እንደተለመደው በሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን በሚዘጋጀው ልጆች ፕሮግራም መንፈሳዊ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ልጆች የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ ጠባቂ መላእክት የሚል ነው። እግዚአብሔር ከብዙ ከባባድ አደጋዎችና ከሞት ሁሉ ይጠብቀናል። ከብዙ ክፉ ነገር እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያድነን ያውቃል። ከኛ ኃይል በላይ የሆነ ነገር ይጠብቀናል። መሐሪና ጻድቅ አምላካችን ቅዱሳንና ጠባቂ መላእክትን ያኖርልናል። ስለ ጠባቂ መላእክት ትረካ ቀርብላችኋለሁ። ጥሩ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉኝ እሺ። በትምህርተ ክርስቶስ የጠባቂ መልአክ ጸሎት ታስታውሳላችሁ? ጠባቂ የሆንክ የእግዚአብሔር መልአክ ሆይ አንተ እንድትጠብቀኝ በአምላክ ቸርነት ላንተ ተሰጥቻለሁና አይምሮዬን አብራልኝ፣ ጠብቀኝ፣ ምራኝ፣ እርዳኝም። አሜን። እያንዳንዱ ሰው ከልጅነቱ አንስቶ እስከ ሞት ድረስ ጠባቂ መልአክ አለው። ይህ ጥበቃ ክርስቲያን ላልሆኑና አምላክ የለሽ ለሆኑትም ይደርሳል። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስ ከልደት እስከ ሞት ድረስ የሰው ልጅ ሕይወት በመላእክት ጥንቃቄ የተሞላበት እንክብካቤና ምልጃ የተከበበ ነው ብሎም ያስተምራል። ቅዱስ ሄሮኒሞስ በአንድ ወቅት እንደጻፈው የነፍሳት ክብር ታላቅ ነው። እያንዳንዷ ነፍስ ከተወለደችበት ጊዜ ጀምሮ እንዲጠብቃት የተመደበ መልአክ አላት። ለእያንዳንዱ ሰው አንድ ጠባቂ መልአክ ብቻ ነው ያለው። እርሱ ሊተካ አይችልም። እናም ከእያንዳንዱ ሰው ጋር እስከ ሞት ቅጽበት ድረስ ይቆያል። የቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ትውፊት እንደሚያስተምረው ጠባቂ መልአካችን ለእኛ በመጸለይ ከጉዳት በመጠበቅና መልካም እንድናደርግ በማነሳሳት ይረዳናል። ጠባቂ መልአካችን ኃጢአትን እንድናስወግድ ይመራናል። በሚያስፈልገን ጊዜ ይረዳናል። ጸሎታችንንም በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ያቀርባል። ምንም እንኳን ጠባቂ መላእክት ለእያንዳንዳችን የተመደቡ ቢሆኑም እኛን የመርዳት ችሎታቸው እንዲሁም በሕይወታችን ላይ ያላቸው ተጽዕኖ እኛም የመርዳት ችሎታቸው እንዲሁም በሕይወታችን ላይ ያላቸው ተጽዕኖ በጸሎት እርዳታቸውን ስንጋብዝ የበለጠ ይጨምራል። እነርሱ ነፃ ፈቃዳችንን ያከብራሉ። እናም መመሪያቸውን ስንፈልግ የበለጠ ለመስራት ስልጣን ያገኛሉ። ይህ በስራ ቦታ፣ በትምህርት ቤቶች ወይም በቤተሰባችን ውስጥም ይከሰታል። አንዳንድ ሰዎች በሐሜት፣ በስም ማጥፋት፣ በተቃራኒ ድርጊቶች ወይም በጭካኔ የሌሎችን ሕይወት አስቸጋሪ ለማድረግ የተለየ ጥረት ያደርጋሉ። ታናናሾች በአካባቢያችን ውስጥ ያሉ አቅም የሌላቸውን ልጆችንም ሆኑ አዋቂዎች ብዙ ናቸው። እነርሱ ድሆች፣ የተጨቆኑ፣ በደል የደረሰባቸው እና ዓለም ኢምንት አድርጎ የሚቆጥራቸው ናቸው። እነዚህ ብዙውን ጊዜ ግፍ የሚፈጸምባቸው ሰዎች ናቸው። ጠባቂ መላእክቶቻችን ሁልጊዜ በሰማያዊ አባታችን ፊት ሆነው ስለ ሁሉም ነገር ይማልዳሉ እናም ይመሰክራሉ። ይህ እኛን የእግዚአብሔር አባታችን ታናናሾችን በእርሱ አፍቃሪ እይታ ስር ያደርገናል።
ምንም አይነት የግፍ ድርጊት በእግዚአብሔር አባታችን ሳይታይ አይቀርም። እኛ ብቻችንን አልነበርንም፣ ብቻችንንም አንሆንም። ከመጀመሪያው ጩኸት እስከ ዘላለማዊ ዝማሬ ድረስ ጓደኞች ሊርቁ ይችላሉ፣ ጊዜ ሊያልፍ ይችላል። ነገር ግን አንድ ጓደኛ መቼም አይለይም፣ የእኔ ጠባቂ መልአክ። ልጆች ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣዩ ትረካ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ። And you fill me with your light. In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. My name is Christine and I am the oldest. If you read the Gospels, you'll know and love the Lord. I am Eva, I want to be your friend. Come and pray with us and to Jesus every day. This time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. My name is Enrique, I have paper and pen. The church teaches us how we will enter heaven. I am Joseph and I love to read, remembering what we have learned. Really helps our faith grow each day. This time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. My time with Jesus. The Guardian Angels. Hi everyone, come on in. We're waiting for Enrique. I can't believe how late he is. No, Joseph. I want to see the photos. You see, the other day we went to the Museum of Inventions and we took tons of photos. Enrique went to get the album. Hey, you guys, I brought the photo album. Yippee, I love looking at photos. Look, this is me with Edison's light bulb. That was fantastic. But really, I liked the Apollo rocket the best. That was a real invention. But you know what I think was most amazing of all? What? Ta-da! A robot that does your household chores. Yeah, that was totally awesome. Can you imagine if we all had a robot like that? I love robots. If I had one, I'd call it Matilda and I'd make her wear a pink dress. Well, mine would be super strong because he'd be made of concentrated titanium. Plus, he would be way more intelligent. We could both study together. He'd be my best friend. You know what? We already have something way better than that. Are you joking? What could be better than a high-tech super robot? A guardian angel. Guardian angels are robots? No, they're spirits. Wait a second. You mean you can't see them? Exactly. You can't see them, but they exist. And every one of us has a guardian angel? That's right. I love angels. Yeah, you love everything. And what do our guardian angels do? Well, they help us get to heaven, which is our goal. God has given every one of us an angel. Wow. Hey, but are you sure? I mean, I can't see mine. Of course I'm sure. Jesus talked about guardian angels. Do you want to see? Yes. I didn't know Jesus said anything about angels. You children at home can see it for yourselves too. Do you want to come? You do? Then let's use our imaginations to travel back to the time of Jesus.
We'll open the Holy Gospels, find the passage about the guardian angels, then close our eyes and... If you close your eyes and give me a hand, we will travel all together to a faraway land. We're gonna learn about Jesus, our way, our truth, and our life, all in the Holy Gospels, which fill us with His light. Bible stories. That was great. I love traveling with our imaginations. Are we in the time of Jesus? Yes, look, Jesus is speaking with his disciples. Are the disciples Jesus' friends? Exactly. Come on, what are you standing around for? Don't you want to see Jesus? Hey, why are you dressed like that? Where did you get those strange clothes? Well, we come from the future. It's kind of hard to explain. Oh, that doesn't matter. Come on, let's go see Jesus. Hey, where did Tassio go? How would I know? I'm starting to get sick of that parrot. He's always getting lost. Tassio was in the space station. You took your traveling antics too far. I guess they threw you out, right? No room for me. They sent Tassio back to Earth. I'm not surprised. They don't let parrots into the space station. Come on, let's go see Jesus. Master, who is the greatest in the kingdom of heaven? What a question. Even I know that. The greatest in the kingdom of heaven are the most intelligent. Definitely. Or the strongest. Or the holiest. Shh, quiet. Let's listen to what Jesus said about guardian angels. I tell you solemnly, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. I didn't know kids were so important. See that you never despise any of these little ones, for I tell you that their angels in heaven are continually in the presence of my Father in heaven. You see, Jesus talked about our guardian angels. It's true. Hello, children. Father Luis, what are you doing here? Right. How did you get here? Well, I can also use my imagination to travel back to the time of Jesus. And this is one of my favorite passages, because it talks about the guardian angels. I have a special devotion to my angel. Are you serious? But we can't see angels. That's right, because they're spirits, but they listen to us and they help us. The angels act in our lives and in our minds. Wow. What's more, sometimes God has used his angels as messengers. Do you remember the Incarnation? Rejoice, so highly favored. The Lord is with you. Listen, you are to conceive and bear a son, and you must name him Jesus. That's right. I remember. It was Saint Gabriel, the archangel. Very good, Enrique. God also sent an angel to the shepherds to tell them about the birth of Jesus. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. That's right. And there are more. The first Christians were very familiar with their guardian angels. For example, St. Peter was once in prison. The Acts of the Apostles tells us that King Herod imprisoned St. Peter so he could put him on trial after the Passover. Peter was held in a prison with soldiers guarding him. Christians were praying for their brothers in prison, especially for St. Peter, who was the head of the church. Suddenly, an angel appeared at Peter's side. Get up, hurry. Put on your belt and your sandals. Wrap your cloak round and follow me. St. Peter thought he was dreaming. Then the angel led St. Peter out of prison and took him the length of one street. The angel disappeared, and St. Peter realized it wasn't a dream, but in fact had all been real. Who is it at this time of night? It's me, Peter.
The servant, when she heard Peter's voice, was so excited that instead of opening the door, she rushed to where the others were to give them the news. Peter is here. You're out of your mind. Peter's in prison. It must be his angel. Come on, let's open the door. Then Peter told them how the angel had freed him from prison. Go tell James and the brothers, will you? You see, the first Christians talked about their guardian angels in a very natural way. Father Luis, our guardian angel is a gift from God? That's right. I ask my angel to remind me of things throughout the day. I also ask him to help me say my prayers and to not get distracted. Well, children, it's time for me to go. I have work to do. It's time for us to go back to the tree house, too. That was fantastic. You know what? I'm going to ask my guardian angel to take care of us when we go visit with my grandmother. Right, I'll ask him to help me not to get distracted when I'm praying at church because sometimes I look at the candles and I forget that I'm with Jesus in the Blessed Sacrament. That's a great idea. Hey, I don't know what to ask for. Me neither. We have to think of something. I believe, Jesus, that you are in the tabernacle, very close to me, in every Catholic church. Thank you, good Jesus, for remaining with us, living with us forever, right by our side. We pray to our Lord in the tabernacle. Hi, everyone. We've come here to the church to pray for a little while before Jesus here present in the Blessed Sacrament. Sister Lucia will help us to pray. That's right. You know, we can always ask our guardian angel to help us say our prayers. They care for us so we can enter heaven, which is our goal. Okay, dear guardian angel, please help me to say my prayers the way I should and not get distracted by the candles, even though they're so pretty. I came here to pray to Jesus, and that's what I want to do. Amen. Very good, Ava. Your angel will help you. And now, I'm going to teach you a very beautiful prayer that you can pray to your guardian angel. Oh, great! You children at home can pray too. You just have to read the words as they appear on the screen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side to light and guard, rule and guide. Amen. Amen. Sister Lucia, What is it, Joseph? my guardian angel is my friend, right? Well, of course. He's much more than a friend. He's been with you since you were born, and he'll be with you until you die. All my life? That's right. Wow! That's awesome. I bet he has really big muscles. Hey, you're just imagining your guardian angel is like the chewing gum man. You're always the same. Hey, I can imagine him any way I like. Well, my angel must be all rusty because I never talk to him. I bet he's bored with me. Don't you worry. Angels don't get rusty. Your guardian angel has more patience than you think. Even if you don't talk to him, he's always with you. He'll never desert you. Well, okay. Guardian angel, please help me get up in the morning. Because, you know, I find that really hard. It's true. You're a real sleepyhead. That sounds great. And you could start by going to bed a little earlier at night, don't you think? Jesus, thank you for giving every one of us a guardian angel to guide us and help us to get to heaven, which is our goal. Amen. Our mother, the church, has always taught us the road to heaven, 'cause this is our goal. All of the saints, all of our traditions are a great treasure that our mother, our church gives to us. Our Catholic faith. Hi, Mom.
Hi, Joseph. How was school today? Great. Guess what? Father Luis told me all about my guardian angel. That's wonderful. I have a great devotion to mine. Do you talk to him? Of course. I know he's always with me and that he listens to me. My friends all ask for help with things, but I don't know what to ask for. Don't worry, you'll think of something. By the way, did you bring your gym clothes home so I can wash them? Uh-oh. Did you forget again? Wait a second. I'm sorry, Mom. Honey, it's been 3 days now. You're a very smart boy, but sometimes you're very forgetful. I know. I think I left my bag in the gym. You know, if you go on this way, I'm never going to be able to wash your gym clothes. Sorry. Really, I am. Well, don't worry about it. You know, I think you should ask your guardian angel to help you remember to bring your gym clothes home. That would be great. You see, now you can ask him for something. Father Luis also asks his guardian angel to remind him of things he has to do. Mom, Dad, do you think we should pray to our guardian angels and ask them to protect us on this journey? Yes, of course. I do that every time I have to travel somewhere. That's great, Kristen. I think it's an excellent idea. Guardian angel, please make sure we have a safe trip and protect us on the way. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 You know, your grandmother taught me to pray to my guardian angel when I was a little girl. And I still pray to him today. It's like having a friend who goes everywhere with you. I can't wait to see Grandma. Well, we'll be at her house in a couple of hours. She'll be very happy to see you. Enrique, it's very late. You need to go to sleep. Mom, I'm not tired. Just another hour. Sweetie, you need to sleep. Sleep is good for you. You need sleep so you can grow. Okay. If you stay up late, you won't want to get out of bed tomorrow morning, as usual. You know, I'm gonna ask my guardian angel to help me get up early in the morning. That's the hardest thing for me. Fantastic. I think that's a great idea. And to do that, you need to go to bed earlier and get plenty of sleep. It's a deal. That's great, sweetie. You can do it. You wait and see. Oh, hello. How wonderful to see you all. Grandma, I've been so excited about this visit. Me too, honey. How was your trip? It was fine, thank you. Guess what, Grandma? Each of us prayed to our guardian angel to protect us during the journey. Your guardian angels? That's wonderful. Do you remember, Mom? You taught me to pray to him when I was small. Of course I remember. By the way, Kristen, since we're talking about guardian angels, I have something for you. You do? Come up to the attic and I'll show you. I think I put it here. What is it, Grandma? Something I've been keeping until you were old enough. Here it is. Look. This photo album is from when your mom was a little girl. I put the holy card of the guardian angels in here with the photos. It's beautiful. And it has the prayer Sister Lucia taught us on it. Yes, this is a very old holy card. My mom gave it to me when I was a girl. Then I gave it to your mom, and now... Here, keep it and take care of it for your children. Grandma, I don't know what to say. Say this prayer to your angel every day. He will protect you and help you on your way to heaven. Even if you can't see him, your angel is always with you. He cares for you and helps you. Don't forget him. I won't forget him, Grandma. Wow, I got up right away. Tassio, the window's closed. You can't just fly through it. Tassio can't awake Enrique. Thanks, but I'm already up. Tassio can't believe it. Can't believe it. Well, it's true, thanks to my guardian angel. Joseph! Yes, Mom? Remember to bring your gym clothes home so I can wash it for you. Okay. Guardian angel, please, please help me to remember to bring my gym clothes home today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Enrique, it's time to get up. Enrique? Goodness. Well, this is a surprise. He even made his bed.
Morning, Mom. Morning. I'm impressed. Pretty good, huh? I'm absolutely stunned, Enrique. Last night, I asked my guardian angel to help me get up right away. And I also went to bed nice and early. That's great. I'm very proud of you. At the end of this program, let's take a moment to reflect on what we learned today and how to change our lives. Through your Catholic Church, dear Jesus, we receive your peace and grace, walking with our Mother Mary until we see you face to face. Let's review what we've learned. Hi, everyone. Well, we've reached the end of the program, and Father Luis is going to help us review what we've learned today. Great. Well, I'm sure you've all learned a lot. Yeah, we learned 3 things. The first is that God has given each one of us a guardian angel to protect us and guide us to heaven, which is our goal. That's right. Jesus himself talked about our guardian angels. Do you remember? I do. We traveled with our imaginations and we saw this. I tell you solemnly, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. I didn't know kids were so important. See that you never despise any of these little ones, for I tell you that their angels in heaven are continually in the presence of my Father in heaven. Okay, what was the second thing you've learned? Sister Lucia taught us a very beautiful prayer to our guardian angel. Do you remember? You can pray it by following the words as they appear on the screen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side to light and guard, rule and guide. Amen. You prayed it very well. And what is the third thing you learned? Me. Okay, go on, you tell us. We learned that we can talk to our guardian angel and ask him to help us. I asked mine to help me get out of bed in the morning. And I asked mine to help me remember that I have to bring my gym clothes home so my mom can wash them. And I asked mine to help me not get distracted when I'm praying in church because my mind always wanders when I look at the candles. Well, the candles are very pretty. And I asked mine to take care of us every time we travel. Great. Your angels are very happy to help you. That's their mission. Guardian angel, thank you for helping me remember my gym clothes. You know I can be forgetful sometimes. Help me to remember to bring them home every week. Help me always to get out of bed first thing in the morning. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be by my side. To light and guard, rule and guide. Amen. I thank you, Lord, my dear Jesus, for the many blessings I receive from you. Every day I want to make you very happy in my every thought and in everything I do. You once were a child, Lord, just like me. As I grow, you are with me every day. I give you my mind, Lord, my heart and soul too. Give me your hand, Lord, show me the way. ተመልሰን መተናል ልጆች። ፕሮግራማችን እንዴት አገኛችሁት? እንደወደዳችሁት እርግጠኞች ነን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እንወዳችኋለን። ቻው ቻው።